दुनिया में हर रिश्ता खून का नहीं होता। कुछ रिश्ते मोहब्बत, एहतराम और अपनाइयत से भी बच जाते हैं। और यकीन मानिए, जहाँ इंसान को दिल से इज़्ज़त मिले वहाँ जाने के लिए ना मौसम देखा जाता है ना दूरी। फिर चाहे तेज़ धूप हो, बरसात हो या सर्द हवाएं, दिल बस यही कहता है कि जाना तो है। क्योंकि कुछ लोग आपको सिर्फ बुलाते नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत से खींच लेते हैं। तो आज हम लोग भी एक ऐसी ही खूबसूरत अक़ीक़े की दावत में जा रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे रिश्तों को हमेशा सलामत रखे जहाँ दिखावा नहीं बल्कि खुलूस, अपनापन और दिल से की गई मेहमान नवाजी हो। और एक बात सच कहूँ, इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी महंगे तोहफ़ों से नहीं मिलती बल्कि उस एहसास से मिलती है कि कोई आपको अपनी खुशियों में पूरे दिल से शामिल करना चाहता है। यही असली दौलत है, यही असली मोहब्बत है। तो चलिए, अब आप भी हमारे साथ चलिए, इस खूबसूरत लम्हे का हिस्सा बनिए। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको भी अपनेपन का वही एहसास देगा जो हमें मिला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे ही अंदर आए दिल सच में खुश हो गया। हर चेहरे पर मुस्कुराहट, हर लफ्ज़ में अपनापन और हर मुलाकात में इतनी मोहब्बत कि सारी थकान एक पल में दूर हो गई। यही तो असली खूबसूरती होती है रिश्तों की, जहाँ आपका इस्तकबाल सिर्फ रस्म के तौर पर नहीं बल्कि पूरे दिल से किया जाता है। ऐसी महफिलों में आकर हमेशा यही महसूस होता है कि दुनिया में अभी भी मोहब्बत, एहतराम और खुलूस जिंदा है। अल्लाह ताला इन नन्हे फरिश्तों को लंबी, नेक और बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और उसे अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आइए, मैं आपको इस प्यारी सी महफिल की एक झलक दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको भी ये खूबसूरत लम्हे उतने ही पसंद आएंगे जितने हमें आए। सबसे पहले दिल से शुक्रिया इन खूबसूरत मेज़बानों का, जिन्होंने हमें अपनी इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ अपनी खुशी में शामिल किया। सच कहूँ, कुछ लोगों की सादगी और उनका खुलूस दिल जीत लेता है। अल्लाह ताला इनके घर की हर खुशी को हमेशा सलामत रखे, इनके रिज़्क़ में बरकत दे और हर आने वाले दिन को इनके लिए खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और जनाब, ये रही हम सारी बहनें। जब अपनों के साथ वक्त गुजरता है तो महफिल की रौनक ही कुछ और हो जाती है। ऐसी यादें कैमरे में कैद हो जाती हैं, लेकिन उनकी असली खुशबू हमेशा दिल में बस जाती है। और अब बारी आती है उस नन्हे से मेहमान की जिसके लिए आज की ये प्यारी सी महफिल सजी थी। मैंने सोचा बच्चे के लिए अपनी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा ले चलूं, तो मैं उसके लिए कुछ प्यारे से कपड़े लेकर आई थी। तोहफ़े की कीमत मायने नहीं रखती, उसमें छुपी मोहब्बत और दुआ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। ये मैं घर पर लेकर आई थी तो वहीं पर मैंने शूट कर लिया था आप लोगों के लिए। वैसे मैं पैक करके लेकर आई थी इसको, अच्छा सा मैंने इसको गिफ्ट रैप में रैप कर लिया था, फिर ही मैंने बच्चे को दिए थे। और सच बताऊं, जब मैंने ये गिफ्ट उसके नन्हे से हाथों में दिया तो उसके चेहरे की मासूम सी मुस्कान देखकर दिल सच में मेरा खुश हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। बच्चों की मुस्कुराहट दुनिया की सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक है। अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत, लंबी उम्र, नेक नसीब और अपनी हिफाजत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बस यही छोटी छोटी खुशियाँ ज़िंदगी को यादगार बना देती हैं और ऐसे लम्हे हमेशा दिल के बहुत करीब रहते हैं, है ना। अब वक्त था उस लजीज दावत का जिसका इंतज़ार हर मेहमान को होता है। माशाअल्लाह, दस्तरख्वान ऐसा सजा था कि दिल खुश हो गया। गर्मा गर्म बिरयानी और लजीज सालन, खुशबू से महकती बिरयानी, ठंडी ठंडी ड्रिंक्स, हर चीज़ बड़े प्यार और एहतराम के साथ जो थी वो पेश की जा रही थी। और माशाल्लाह ये सालन जो है ये हमारे रामपुर का मशहूर कोरमा
اور جس کو کھا کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں بھائی گرما گرم روٹیاں بھی تو تھیں، لذیذ سالن کے ساتھ گرما گرم روٹیاں کہ ہر نوالا توڑنے پر انگلیاں جل رہی تھیں۔ لیکن یقین مانیے کھانے کا اصلی ذائقہ صرف مسالوں میں نہیں ہوتا بلکہ میزبانوں کے خلوص اور محبت میں ہوتا ہے، اور یہاں وہ ہر لقمے کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ ہم سب امی، ہم بہنیں اور بچے ایک ساتھ بیٹھ کر بڑے سکون اور خوشی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اپنی ہی ایک برکت ہوتی ہے، اور ایسے لمحے ہمیشہ یاد بن کر دل میں رہ جاتے ہیں۔ اور میں نے اور میری سسٹر نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا تھا، روٹی سالن بھی اور بعد میں زردہ بھی۔ بھائی میٹھے میں زردہ بھی تھا، اگر ہمارے یہاں کھانے کے بعد میٹھا نہ ہو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو بھائی کھانے کے بعد میٹھے میں زردہ بھی تھا۔ ماشاء اللہ ہمارے میزبانوں نے صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ محفل میں موجود ہر ایک مہمان کا ایسا خیال رکھا جیسے کہ ہمارا۔ ہر کسی سے مسکرا کر ملنا، بار بار پوچھنا کہ اور لیجئے، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ یہی ادب اور مہمان نوازی انسان کے کردار کی اصلی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے ہمیشہ ایسی ہی برکتیں، رحمتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں بھی اپنے مہمانوں کی خدمت اسی خلوص اور محبت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور دیکھیے میں کہہ رہی تھی میٹھے میں زردہ ہے، تو زردہ بھی ہم نے نکال لیا ہے۔ یہ میں اور میری سسٹر ہے تو ہم دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھائیں گے۔ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پیار اور سکون کے ساتھ کھانا بھی کھا لیا، اور اب وقت ہے اس خوبصورت ولاگ کو یہیں ختم کرنے کا۔ آج کی اس محفل سے ایک بات دل کو بہت گہرائی سے محسوس ہوئی کہ انسان کی اصلی خوبصورتی اس کے گھر کی سجاوٹ میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق، محبت اور مہمان نوازی میں ہوتی ہے۔ جب کسی کو عزت دی جاتی ہے، اپناپن دیا جاتا ہے، تو وہ لمحہ ہمیشہ دل میں بس جاتا ہے، کھانا چاہے سادہ ہو یا شاہی، لیکن اگر اس میں خلوص اور محبت شامل ہو تو اس کا ذائقہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ آج ہمارے میزبانوں نے جس طرح ہر مہمان کا دل سے خیال رکھا، اس سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ مہمان صرف گھر نہیں آتا، اپنی دعائیں بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر آنے والے ہر مہمان کو عزت کرے، اسے احترام دے اور اپنے اچھے اخلاق سے اس کا دل جیت لے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی خلوص بھری مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رشتوں میں ہمیشہ محبت، برکت اور اپناپن قائم رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔